Ladies and gentlemen, we just landed at Milan Airport. Welcome. Please keep your seatbelts fastened until the seatbelt signs have been switched off and the plane has totally stopped. We hope you have enjoyed this dinner flight with us today. Thank you, and hopefully we see you soon on board again. And we hope you have a nice evening. The local time at the moment here in Milan is 6 p.m. Hyvät matkustajat, laskeudumme juuri Milanoon. Tervetuloa. Olkaa hyvät ja pitäkää turvavyö kiinni, kunnes merkkivalo sammuu ja kone on täysin pysähtynyt. Toimme teidän viihtyneen tänään tällä Finnairin lennolla kanssamme. Kiitoksia ja oikein miellyttävää illanjatkoa ja tervetuloa uudelleen. Paikallinen aika täällä Milanossa, Italiassa tällä hetkellä on 6 illalla. Mina damer och herrar, vi har just vandrat på Milan flygfält. Välkomna. Var vänliga sitt barnsäte, säkerhetsbältet fast till kylskåpsstängs så planet stannas helt. Vi hoppas att ni har trivts ombord på Finnarflyg idag. Tack och på återseende och trevlig fortsättning på kvällen. Och välkomna åter. Och lokala tiden nu för tiden är 6 på kvälltiden, tack.